السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آج کا سبق تختی نمبر 11 مشق سکون کا پارٹ 9 ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر وا، حمزہ زیر ای، و ای، زال لام زبر زل، وَإِذَل، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ الف اور یہ الف، یہ دونوں ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو ہم اس زال کو اسلام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ وَإِذَل، میم واو زبر مو، وَإِذَل مو، حمزہ الٹا پیش او، وَإِذَل موءو، دال زبر دا، وَإِذَل موءودہ، تا پیش تو، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، آگے وقف، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس تا پہ رکیں گے ہم اس کو ساکن کر دیں گے، جب وقف کریں گے یہاں پر تو تا کی بجائے ہا کی آواز آئے گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، یا نون زبر ین، زواں پیش زو، ینظو، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زواں آ رہی ہے تو یہاں اخفا ہوگا۔ ینظو، را لام پیش رول، ینظرل، میم را زبر مر، ینظرل مر، حمزہ پیش او، ینظرل مرء، جب ہم اس کو ساکن کریں گے وقف کریں گے تو ایسے پڑھیں گے، ینظرل مرء، کہ ینظر المرء، یہاں حمزہ کو ساکن کر دیں گے۔ قاف لام زبر کل، فا زبر فا، کل فا، را الف زبر را، کل فرا، شین لام زیر شل، کل فراشل، میم با زبر مب، سا واو پیسو، مبسو، کل فراشل مبسو، سا زیر سی، کل فراشل مبسوسی، آگے وقف، کل فراشل مبسوس، یہاں سا کو ساکن کر دیں گے، کل فراشل مبسوس۔ کاف لام زبر کل، عین حاضر اہ، کل اہ، نون لام زیر نیل، کل اہ نیل، میم نون زبر من، کل اہ نیل من، فا واو پیش فو، کل اہ نیل من فو، شین زیر شی، کل اہ نیل من فوشی، آگے وقف، کل اہ نیل من فوش۔ لام یا زبر لئی، لام زبر لا، لیلا، تا لام پیش تل، لیلتل، قاف دال زبر قد، لیلتل قد، را زیر ری، لیلتل قدری، آگے وقف، لیلتل قدر۔ حمزہ خا زبر اخ، را زبر را، اخ را، جیم زبر جا، اخ راجا، تا لام زیر تل، اخ راجا تل، حمزہ را زبر ار، اخ راجا تل ار، زواد پیش زو، اخ راجا تل ارزو، آگے وقف، اخ راجا تل ارز۔ میم نون زیر مین، حمزہ ہا زبر اح، لام لام زیر لیل، اہلیل، مین اہلیل، کاف زیر کی، مین اہلیل کی، تا کھڑا زبر تا، مین اہلیل کی تا، با زیر بھی، مین اہلیل کی تابی، آگے وقف، مین اہلیل کتاب۔ عین نون زیر عین، دال زبر دا، دا، ذال لام زیر ذل، عند ذل، عین را زبر ار، عند ذل ار، شین زیر شی، عند ذل عرشی، آگے وقف، عند ذل عرش۔ یا میم زبر یم، نون زبر نا،
यमना आइन वाव पेश ऊ, यमना ऊ। नून लाम ज़बर नल, यमना ऊ नल। मीम अलिफ ज़बर मा, यमना ऊ नल मा। आइन वाव पेश ऊ, यमना ऊ नल मा ऊ। नून ज़बर ना, यमना ऊ नल मा ऊ ना। आगे वक्फ, यमनाऊनल माऊन। हम अपने सबक को कंप्लीट करते हैं। आज के सबक में हमने आपको 2 आयतें पढ़ना बताई हैं। उम्मीद है आपने अच्छे से उनको समझा होगा और ध्यान से सुना होगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिलीज़ में, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।